Hari ini kita akan melihat Yohanes pasal yang ke-18, Today we're going to look at John chapter 18, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-27. verse 12 to 27. Yohanes pasal yang ke-18 ayat 12 sampai ayat yang ke-27. John 18, verse 12 to 27. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dan Bapak Ibu boleh ikuti di dalam kitab suci masing-masing. So if you have this, I will read this passage out for you. You may follow it along in your Bibles. So the band of soldiers and their captain and the officers of the Jews arrested Jesus and bound him. First, they led him to Annas, for he was the father-in-law of Caiaphas, who was high priest that year. It was Caiaphas who had advised the Jews that it would be expedient that one man should die for the people. Simon Peter followed Jesus, and so did another disciple. Since that disciple was known to the high priest, he entered with Jesus into the courtyard of the high priest. But Peter stood outside at the door. So the other disciple, who was known to the high priest, went out and spoke to the servant girl who kept watch at the door and brought Peter in. The servant girl at the door said to Peter, "You also are not one of this man's disciples, are you?" He said, "I'm not." Now the servants and officers had made a charcoal fire because it was cold, and they were standing and warming themselves. Peter also was with them, standing and warming himself. The high priest then questioned Jesus about his disciples and his teachings. Jesus answered him, "I have spoken openly to the world. I have always taught in synagogues and in the temple, where all Jews come together. I have said nothing in secret. Why do you ask me? Ask those who have heard me what I said to them. They know what I said." When he had said these things, one of the officers standing by struck Jesus with his hand, saying, "Is that how you answer the high priest?" Jesus answered him, "If what I said is wrong, bear witness about the wrong. But if what I said is right, why do you strike me?" Annas then sent him bound to Caiaphas the high priest. Now Simon Peter was standing and warming himself, so they said to him, "You also are not one of his disciples, are you?" He denied it and said, "I am not." One of the servants of the high priest, a relative of the man whose ear Peter had cut off, asked, "Did I not see you in the garden with him?" Peter again denied it, and at once a rooster crowed. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk dalam doa. And so that is the word of God. May us bow our heads and enter into prayer. Lord, you who have said that man shall not live by bread alone, but by every word that comes from your mouth. Now we come to your presence, Lord, and we ask you to speak to us, Lord. Give us your word that we may truly live before you. Thank you, Lord. Please bless everyone here, and please bless also your servant who will speak your word. In Jesus' name we pray. Amen. Saudara, kalau saya tanya, pernahkah saudara itu di dalam hidup saudara merasa gagal? Saudara gagal, saya percaya saudara pasti akan mengatakan ya bahwa saudara pernah. If I ask you if at some point in your life you've experienced failure or had something fail, then I'm sure each of you would say that yes, you have. Dan bahkan semakin panjang kita hidup, maka semakin sering pula juga kita merasa gagal. And so the longer we are alive, then the more that we will experience the sense of failure. Nah, waktu kita merasa gagal, maka kita merasa sangat buruk ya tentang diri kita. Kita melihat diri kita tuh sangat rendah dan sangat berantakan. You know, when we have failed, we often feel and think very poorly of ourselves. We may feel devastated. Apalagi kalau kegagalan-kegagalan yang kita kerjakan itu ternyata berpengaruh kepada orang-orang di sekitar kita. And this is especially true if our failures affect the people around us. Satu kali pada waktu
kami sekeluarga baru tiba di Sydney, ada satu momen di mana kami sekeluarga itu pergi ke satu pantai. As a family, when we first arrived in Sydney, there was a moment when we went to the beach. Anak-anak waktu itu masih kecil, jadi mereka duduk di kursi yang ada strapnya itu ya, kursi untuk anak-anak. And the kids at the time were small, so they still sat in the chair that had like a strap. Dan setelah selesai bermain di pantai, kami kemudian masukkan anak-anak itu untuk kembali duduk di kursi mereka. And after they'd been swimming at the beach, we then took children and brought them back into the seat. Lalu tidak berapa lama waktu saya selesai masukkan anak saya dudukkan dia, terus saya tuh mendengar ada orang di sebelah mobil saya itu marah-marah itu, maki-maki. And after I'd strapped the children in, then I heard there was someone next to my car who was just like really angry. Dia marah kenapa? Dia marah karena pintu mobil saya itu tertiup angin di pantai lalu nabrak mobil dia. So he was angry, and why was that? And that was because my car door had been blown by the wind and hit his car. Terus ya saya cuma bilang, iya sorry. And all I said was, oh, I'm really sorry. Tapi orang itu sangat marah, terus akhirnya minta untuk kami ganti rugi dan seterusnya. But that person was so angry, and he asked us to kind of pay the cost and things like that. Dan masalahnya semakin lama semakin berat ketika saya menyadari bahwa mobil yang diparkir di sebelah mobil kami itu Mercedes. And it's like the more I thought about it, it just became a heavier and heavier weight when I realized that the car that was parked next to mine was a Mercedes. Dan orang itu begitu marah dan dia minta untuk kami ganti rugi dalam jumlah yang sangat besar. Saya lupa hari itu kami waktu datang punya car insurance atau tidak. And that person was so angry and wanted us to replace the door for such a great sum. And I don't even remember if at the time we had insurance. Tapi intinya hari itu ya kami kehilangan uang yang sangat besar jumlahnya. But the thing is that day we lost a really large sum of money. Waduh, saya sebagai kepala keluarga, saya merasa sangat-sangat gagal untuk melindungi keluarga saya. And as a head of the family, I felt that I'd failed to look after and protect my family. Apalagi ternyata waktu tagihannya datang itu melebihi jumlah yang kami perkirakan. And obviously when the time came, the amount exceeded what that we expected. Di dalam momen-momen seperti itu kita rasa diri kita tuh hancur, gitu kan. And in those moments we feel that our lives are destroyed. Tetapi saudara, meskipun merasa gagal itu merupakan satu hal yang tidak mengenakan untuk kita alami dan kita rasakan. Even though when we fail, it's not a nice experience for us to have. Perasaan gagal itu juga menunjukkan bahwa ada hal tertentu yang untuk hidup kita itu sangat-sangat penting, sangat-sangat signifikan dan sangat-sangat berharga. That experience of failure shows us the things that are truly important and precious to us in our lives. Kalau orang tidak pernah merasa gagal, maka orang itu tidak punya satu hal yang penting atau berharga untuk dia pertahankan atau dia kejar. If you've never experienced failure, it's because you've never had anything that is precious enough for you to try to hold on to or strive for. Nah, biasanya hal-hal yang kita anggap berharga dan area-area di mana kita seringkali merasa gagal di sana, itu adalah area-area yang paling dekat dengan identitas kita, identitas yang kita bangun. And usually the things that we hold most dear to us are the things that we tie to our identity. Kalau area-area tersebut tidak ada kaitan secara langsung dengan identitas atau self-esteem kita, kita biasanya tidak anggap itu sebagai satu hal yang berharga. If a particular area is not directly tied to our identity or our self-worth, then it's not something of such great significance to us. Ya, seperti contoh yang tadi misalnya, atau contoh yang lain. For example, the example before or another example. Kalau seorang pengkhotbah misalnya ya, misalnya saya dalam hal ini. For example, you have a preacher, like myself. Kalau saudara misalnya datang kepada saya, lalu saudara mengatakan gini ya, bahwa misalnya otot saya kurang besar, gitu, biceps saya kurang besar. For example, you came up to me and said, Pastor, your biceps are not big enough. Buat saya itu doesn't matter at all itu, gak penting biceps saya besar atau enggak. For me, it doesn't matter at all. It doesn't matter whether my biceps are big or not to me. Atau tanaman di kebunmu itu kurang subur. Or your garden is not lush enough. Who cares gitu? Siapa yang mau peduli?
who cares? Or like, who really does care about those things? Karena hal-hal seperti itu, ukuran bisep atau misalnya tanaman, itu tidak ada kaitannya dengan identitas saya, menurut saya gitu. Because according to me, things like my garden or the state of my biceps is not directly related to my identity. Itu cuman hobi, Those are just hobbies. itu cuman sekedar aksesoris. Those are simply accessories. Tapi kalau saudara misalnya datang kepada saya gitu dan saudara mengatakan, But for example, if you came up to me and you said, Pak, selama 2 tahun, 3 tahun saya di sini ya, saya nggak dapat apa-apa dari khotbah Bapak gitu. Pastor, for the past 2 to 3 years, I've not gotten anything from your sermons. Ya itu jadi lain gitu ya, karena let's say berkhotbah itu merupakan bagian dari identitas saya gitu. Then that would feel quite different to me because sermons is a part of my identity. Dan itu matters a lot untuk saya. And preaching matters a lot to me. Sehingga di dalam area ini juga saya seringkali merasa gagal. And so frequently in this area, I feel like I failed. Nah, saya nggak tahu area saudara yang biasanya merasa gagal itu di mana. I don't know every one of you which different areas of importance for you. Kalau saudara adalah students misalnya, But for example, if you're a student, idealnya adalah saudara akan seringkali merasa gagal pada waktu misalnya di dalam pembagian award di sekolah. the ideal is usually you'll feel failure when it comes to school awards. Satu kali saya pernah datang ke pembagian award di sekolah anak saya gitu. So one time I came to an award ceremony at my children's school. Lalu setelah award dibagi, ada satu anak itu di dekat saya ngomong, And after the awards had all been given out, there was a child sitting near me that said, seumur hidup saya sepertinya tidak akan pernah bisa mendapatkan cup atau award itu. the child said, my whole life I don't think I'll ever be able to earn a cup or an award. Ya itu normal karena dia adalah seorang murid dan dia merasa akademik itu satu hal yang penting. Itu normal. And that's normal because they're a student and they feel academics is important. Itu bagian dari identitasnya. That is a part of their identity. Nah, alangkah celakanya misalnya kalau ada seorang murid di sekolah yang dia sama sekali tidak pernah merasa gagal di dalam sekolah. And if, for example, you contrast this with a child who's never felt like they've ever failed at school, Tapi dia merasa gagal pada waktu dia tidak bisa mencapai skor yang tinggi di dalam Roblox atau Minecraft atau whatever lah. but maybe he felt like he's failed because he can't achieve a high score in like Roblox or Minecraft. Ya, kalau itu terjadi, cilaka. Dia identitasnya dia nggak tahu mana identitas yang penting dan mana yang nggak penting gitu. And if that happened, then they have an identity crisis because they're not sure which identity is important. Nah, saudara bisa tambahkan contoh-contoh yang lain ya, di mana saudara merasa gagal, dan kalau saudara merasa gagal, maka untuk saudara area itu adalah penting untuk identitas saudara. So you can add many different examples of where you feel failure, and in those particular places are where you feel your identity is important. Nah, masalahnya adalah sebagai orang Kristen, apakah kita itu pernah atau rutin merasa gagal pada waktu kita memeriksa hidup kita di dalam kaitannya dengan Tuhan? Now the difficulty there is how many times as Christians do we feel that our lives have failed when it comes to our relationship with Christ? Apakah kita tuh pernah merasa diri kita tuh hancur melihat diri kita sendiri tidak dapat melayani Tuhan dan tidak dapat hidup bagi Tuhan yang harusnya kita jalani? Have we ever felt that same sense of failure when we reflect on our lives and how we may have failed to serve Him or failed to worship Him? Kita pernah nggak merasa terganggu pada waktu lihat hidup kita kok cuma gini-gini aja, stuck gitu. Saya tidak bertumbuh di dalam relasi dengan Tuhan, saya juga tidak bertumbuh di dalam cinta kepada orang lain, saya tidak bertumbuh di dalam karakter misalnya. Have we ever examined our lives and actually felt really moved or disturbed by the fact that our lives are simply stuck in the way that they are, that we haven't grown in our relationship with God, we haven't grown in our service to others or in our love for others? Nah, kalau kita tidak pernah terganggu di dalam urusan soal mengikut Tuhan, maka ya berarti hal ini sama sekali tidak penting untuk saudara. If we have never been bothered by our lack of service towards Christ, then maybe it's something that's not important to our identity. Dan kita mesti memeriksa diri kita, apakah kita nih sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ataukah jangan-jangan kita mungkin sudah mengenal Tuhan, tapi kita pelan-pelan bertumbuh menjadi orang Kristen yang worldly. And we need to examine ourselves. Is
Christ, are we truly growing? Is this something important to us? Or are we simply growing into very worldly Christians? Sekali lagi ya saudara, saudara itu hanya bisa merasa gagal di dalam area yang penting untuk hidup saudara. Likewise, you can only grow and feel that sense of failure in an area of importance to you. Dan area-area yang disebut penting itu adalah area-area yang kurang lebih mendefinisikan siapa saudara. And those areas of importance really sort of identify who you are. Nah, tapi sebaliknya kalau saudara itu pernah merasa gagal atau mungkin juga sedang merasa gagal sebagai orang Kristen, And on the flip side, if you ever felt a sense of failure when you are a Christian, kita ingin hari ini memikirkan bagaimana harusnya kita menanggapi kegagalan kita dan bagaimana kita melihat pengharapan di dalam kegagalan tersebut. we need to see is how do we handle such failures and how do we approach this sorts of failures. Passage yang baru saja kita baca itu passage yang bicara tentang kegagalan seorang Petrus. So the passage we just read was talking about the failures of Peter. Dan di dalam bagian ini kita bisa belajar bagaimana kita sebagai orang Kristen pun harusnya hidup di tengah-tengah semua pergumulan kita mengikut Tuhan. And this passage talks about how we ought to live in light of our lives as we follow Christ. Nah, saudara, hal pertama yang kita harus ingat pada waktu kita melihat hidup kita yang penuh dengan kelemahan dan kegagalan adalah kita mesti punya visi yang jelas tentang siapakah Yesus Kristus itu. So when we're living our lives, we need to remember the vision of who we see Jesus Christ as. Nah, kalau saudara melihat ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14, If you look at verse 12 to 14, di dalam 3 ayat ini, maka saudara menemukan bagaimana Tuhan Yesus itu dikatakan dia diikat, ya, dia ditangkap lalu dia diserahkan kepada Anas yang merupakan mertua Kayafas. in these 3 verses, it says that Jesus was taken and he was bound and he was brought before the high priest, which is Annas or Caiaphas. Dan di situ dikatakan bahwa Kayafas itu adalah imam besar pada tahun itu. And we see that Caiaphas is the high priest of that time. Pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan Yesus diserahkan kepada Anas kalau Kayafas itu adalah imam besar tahun itu? Apa hubungannya Anas dan Kayafas? And so firstly, how come Jesus was brought before Annas and not Caiaphas, even though Caiaphas was the high priest of the time? So what is the link between them? Sebelum kita ngomongin itu ya saudara, saya mau mengingatkan sekali lagi tentang apa itu imam besar. So before we enter into this exposition, I want to remind you all what it means to be a high priest. Yang namanya imam besar itu biasanya dijabat seumur hidup. So the high priest, when you're a high priest, you're usually that for your entire lifetime. Dan tugas daripada imam besar itu adalah memelihara, maintaining ya, memelihara perdamaian antara Allah dengan umatnya. Itu tugas imam besar. And so the task or the job of the high priest is to maintain peace between God and his fellow man. Tetapi di dalam tahun itu ada imam besar, jabatan imam besar itu menjadi satu hal yang bersifat politikal. However, at that time, becoming the high priest soon became something political. Anas itu adalah mantan imam besar. So Annas was the son-in-law of Caiaphas. Yang dia memerintah, yang dia menjadi imam besar tahun 6 sampai tahun 15 Masehi. So he ruled from AD 6 to 15. Dan Anas, dia mendirikan yang namanya dinasti imam besar. So Annas had laid out kind of the dynasty of high priests. Meskipun Anas itu belum mati ya, tahun 15 dia sudah selesai melayani sebagai imam besar. So even though Annas had not died yet at the time, tapi fungsi imam besar itu dia lanjutkan kepada 5 anaknya. however, the function of being a high priest, he kind of laid it out to his 5 sons. 1 menantunya dan 1 cucunya. So, and 1 in-law and 1 grandson. Jadi dia betul-betul membuat satu dinasti imam besar yang berkuasa kira-kira 50 tahun. And he essentially created a dynasty of high priests which ruled for about 50 years. Dan Anas ini merupakan imam besar senior yang membawahi seluruh keluarga imam besar itu. And so Annas essentially became like the patriarch of a lot of these high priests. Dan dia adalah orang yang masih punya pengaruh yang sangat kuat secara politik maupun secara ekonomi. And he was someone who had extreme political and economic influence. Kalau saudara mengingat kisah pada waktu Tuhan Yesus dia mengobrak-abrik pasar di Bait Suci,
And if we go back to the passage for when Jesus disrupted the market in the temple, maka pasar yang berjualan di bait suci itu adalah pasar-pasar di bawah kepemilikan daripada Anas. and so the markets that were running in the temple, they were under the control of Annas. Dia punya kuasa sedemikian besar sehingga dia bisa membuat bait suci itu sebagai enterprise gitu, sebagai satu perusahaan untuk pemasukan dia dan keluarganya. He had such great power that he was able to turn the temple into like an enterprise for him and his family. Itulah kenapa, saudara, meskipun tahun itu Kayafas adalah imam besar yang official, Therefore, that's why even though Caiaphas was the high priest of the time, tetapi secara pengaruh dia masih di bawah Anas, papa mertuanya. but then in terms of influence, he was under Annas, who was his father-in-law. Itulah kenapa pada waktu kita melihat kisah penangkapan Tuhan Yesus ya di ayat ke-12 sampai 14, And so that's why we look at this passage of Jesus being captured in verse 12 to 27. orang-orang setelah menangkap Yesus Kristus, mereka tidak bawa kepada Kayafas, tapi mereka bawa kepada Anas. That when people captured Jesus, they did not bring him before Caiaphas, but actually before Annas. Seperti seolah-olah Anas itu masih menjabat sebagai imam besar yang sesungguhnya. It was as though Annas was still acting as the high priest. Jadi ada kayak semacam confusion. Sebetulnya imam besar yang sedang berfungsi itu siapa? There's almost like an element of confusion because who is truly acting as the high priest? Anas atau Kayafas? Is it Annas or Caiaphas? Nah, tetapi ini ya saudara, waktu kita melihat ada confusion, pada waktu kita melihat ada kebingungan, siapakah imam besar sesungguhnya antara Anas dan Kayafas? However, when we look at this moment where there's confusion between who is the high priest, whether it's Annas or Caiaphas, Maka justru di sana kita bisa melihat sesungguhnya siapa imam besar yang sejati. and it is then that we can see who is the true high priest. Imam besar sesungguhnya di dalam kisah kebingungan antara Anas dan Kayafas itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. So the true high priest in the midst of the confusion with Annas and Caiaphas is actually Jesus Christ. Kalau saudara mengingat di dalam pasal yang ke-17, Tuhan Yesus dia berdoa untuk para muridnya. I mean, if you actually look in John 17, Jesus prays for his disciples. Dia mewakili para murid di hadapan Allah. Itu tugas imam besar, bukan? So he represents his disciples before God, and is that not the job of the high priest? Dan berbeda dengan Anas dan Kayafas yang mereka mengeruk uang dari umat Allah. Kita melihat di dalam bagian yang kemarin, bagaimana Yesus Kristus dia menyerahkan dirinya supaya para murid itu boleh pergi. And this is in contrast to Annas and Caiaphas, who are trying to rob God's people of their money. This is in contrast to Jesus Christ, who gave his life for his disciples. Salah satu alasan kenapa Anas dan Kayafas mereka memutuskan untuk membunuh Tuhan Yesus adalah And another reason why Annas and Caiaphas wanted to kill Jesus, supaya pemerintah Romawi itu tidak menyerang Yerusalem. it's so that the Roman government will not attack Jerusalem. Karena semakin banyak orang yang melihat Yesus Kristus ini adalah Mesias. Because the more people that see Jesus as the Messiah. Jadi kalau saudara lihat kisah itu ya, maka saudara melihat bahwa Anas dan Kayafas itu lebih memikirkan bagaimana menjaga kedamaian antara Yerusalem dengan Roma ketimbang bagaimana menjaga kedamaian antara Allah dengan manusia berdosa. And if you actually see here, Annas and Caiaphas were more concerned with maintaining the peace between the Jews and the Romans rather than maintaining peace between man and God. Di tengah-tengah sekali lagi kebingungan siapa imam besar, maka Yesus Kristus kalau sudah ikuti dari pasal yang ke-17, dia adalah imam besar yang sesungguhnya, bukan Anas dan bukan Kayafas. And in the midst of this confusion of who is high priest, we actually see here that Jesus is the true high priest. Nah, kenapa hal ini penting untuk kita mengerti di dalam hubungan dengan kegagalan kita mengikut Tuhan Yesus? And so why is this important in relation to our understanding of our failures in our following Jesus Christ? Karena ini merupakan keunikan daripada iman Kristen, saudara. Because this is something that is unique about Christianity. Imam besar itu mewakili umat Allah di hadapan Allah. So the high priest represents God's people in front of God. Imam besar itu memberikan kurban kepada Allah supaya Allah berkenan untuk semua umatnya. And The high priest itu offer sacrifice that God may favor his people once more time. Sehingga waktu kita melihat kekristenan itu punya imam besar.
And so when we see that Christianity has a high priest, Ini membedakan kekristenan dengan semua agama-agama di seluruh dunia. this is actually what sets Christianity apart from every religion in the world. Kita mengikuti Tuhan Yesus itu, Yesus Kristus itu bukan hanya sekedar role model, bukan hanya sekedar standar untuk kita copy, untuk kita imitate. We follow Jesus Christ not because he is a role model or someone that we imitate. Pada waktu kita cuma lihat Yesus Kristus itu sebagai role model, maka kita pasti fail. Because when we see Jesus Christ simply as a role model, then we will fail. Dan pada waktu kita fail, maka tidak ada lagi pengharapan karena Yesus Kristus berbeda kualitas dengan kita. And when we fail, then there is no hope for us because Jesus Christ is just another quality to us. Betul, Yesus Kristus itu merupakan teladan untuk kita ikuti, And of course, Jesus is an example for us to follow. tapi dia juga adalah sekaligus imam besar But likewise, he is also a high priest. yang bukan hanya menyerahkan binatang untuk menjadi perdamaian antara kita dengan Allah, tapi dia menyerahkan dirinya sendiri. He did not just give up an animal as a sacrifice for us, but he gave up his own life. Sehingga pada waktu kita memiliki imam besar di dalam kita mengikuti Tuhan Yesus, And so when we're talking about having a high priest in our pursuit of Christ, kita tahu bahwa kita punya pengharapan di dalam kegagalan tersebut. then we know that we have hope in the midst of our failures. Nah, saudara, kembali kepada minggu lalu teks yang kita baca ya. So we return to the text that we read last week. Di dalam Taman Getsemani, pada waktu Yesus Kristus itu bertanya kepada orang-orang yang menangkap dia, In the Garden of Gethsemane, when Jesus asked to the people who captured him, siapakah yang engkau cari? "Who is it that you are looking for?" Lalu mereka menjawab, Jesus of Nazareth. And they replied, "Jesus of Nazareth." Dan Tuhan Yesus mengatakan, I am. And Jesus replied, "I am." Kalau engkau mencari aku, biarkan orang-orang ini pergi. And if you are looking for me, let the rest of these people go. Itu apa? Itu imam besar. And so what is this? That is acting as the high priest. Karena Yesus Kristus sebagai imam besar, dia menyerahkan dirinya untuk diinterogasi oleh Anas dan Kayafas, maka Petrus dan semua orang-orang yang lain mereka boleh lepas. So Jesus Christ allowed himself to be taken and interrogated before Annas and Caiaphas so that Peter and the rest of the disciples may be set free. Sekali lagi ya saudara, kita mesti punya visi itu, punya visi Yesus Kristus itu adalah imam besar kita yang mengerti akan kegagalan kita, tapi dia sudah mempersembahkan korban yang sempurna itu. Once again, we must see Jesus Christ as our high priest who understands us in our failures, but he has also laid down his life for us as a sacrifice. Sehingga pada waktu kita mengerti Yesus Kristus, yang pertama, dia adalah imam besar kita. And so once again, when we understand that Jesus Christ is our high priest, Nah, kita bisa masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu apa? Sebagai imam besar, Yesus Kristus itu merupakan fondasi dari kita mengiring Tuhan, fondasi daripada discipleship. then it can move us into our second point that we understand that Jesus becomes the foundation of discipleship. Tanpa Yesus adalah imam besar, dia tidak mungkin menjadi fondasi dari hidup kita sebagai orang Kristen. Without Jesus Christ being our high priest, there is no way that he can become the foundation of our lives. Mari kita coba sama-sama lihat ya sekarang ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Likewise, let us look at verse 15 to 18. Setelah teks yang tadi kita baca itu berfokus kepada Tuhan Yesus di antara Anas dan Kayafas, So after that was the text that focused on Jesus' interaction with Annas and Caiaphas. maka ayat 15 sampai ayat yang ke-18 itu seperti kamera pindah dari Tuhan Yesus lalu mulai menyorot kepada situasi Petrus. Verse 15 to 18 is like the camera going from Jesus and centering onto what is going on with Peter. Apa yang terjadi dengan Petrus? What is going on with Peter? Pada waktu Yesus Kristus dia sedang diinterogasi oleh Anas sebagai the big father dari dinasti imam besar, So when Jesus was being interrogated by Annas, who was like the big father of the high priest dynasty, Petrus itu sedang ada di luar pelataran dari istana imam besar. Peter was kind of standing out in the outer courtyard of the palace of the high priest. Dia mengikut Tuhan Yesus dari jauh. So he was following Jesus from afar, Lalu sampai satu titik dia berhenti di sana. but then he got to a point where he stopped. Lalu waktu Petrus itu berhenti di istana imam besar, maka ada satu orang servant girl, pembantu dari imam besar yang bertanya kepada Petrus. So when Peter stopped outside the palace of the high priest, there was one of the servant girls who asked him. Dan si anak
perempuan ini bertanya, bukankah engkau juga merupakan salah satu dari murid orang itu? And that girl asked him, "Are you not also one of this man's disciples?" Dan Petrus mengatakan, I am not. Bukan, aku bukan bagian dari orang itu. And Peter says that I am not. Apa yang dikatakan oleh Petrus itu merupakan satu pembalikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Taman Getsemani, bukan? And is it not that what Peter said, the complete opposite of what Jesus said in the Garden of Gethsemane? Waktu Yesus Kristus menyatakan identitasnya, maka dia memberikan dirinya menjadi tebusan bagi orang-orang supaya mereka boleh keluar dari taman itu dengan selamat. Is it not that when Jesus Christ stated his identity, he allowed that the other disciples in the garden were able to be set free? Tapi Petrus ya, di bawah tekanan, dia menyangkal identitasnya sebagai murid Yesus Kristus. But Peter, when he was in the courtyard, he denied his identity as a disciple of Christ. Bukan hanya sekedar itu, saudara. Tapi kalau saudara lihat lagi di dalam ayat yang kita perhatikan, maka saudara akan menemukan bahwa setelah Petrus itu menyangkal Yesus Kristus, But, if you actually notice, not just in that passage, but in the subsequent passage, after Peter had denied Christ, dan dia mengatakan dia sama sekali tidak ada hubungan dengan para murid yang lain, and he stated that once again he had absolutely no relation to the other disciples, maka ayat yang ke-18 itu mengatakan bahwa Petrus itu akhirnya dia menghangatkan dirinya di charcoal fire itu, di perapian. then it says in verse 18 that Peter then stood and warmed himself by the charcoal fire. Dan dia di sana tidak sendirian, saudara. Kalau saudara baca ayat yang ke-18 ya, saudara akan membaca bahwa Petrus ada di sana bersama dengan pembantu-pembantu imam besar dan juga tentara-tentara daripada bait suci. And so we see in that verse that he is actually not alone. He is warming himself with the servants and the officers and the soldiers of the high priest. Dengan kata lain, saudara, Petrus itu pada waktu dia mengikut Tuhan Yesus, dia tidak mengikut dengan tuntas, tapi dia berhenti di satu titik. And so we see that when Peter followed Christ, he actually stopped at a point. Dan dia seperti menjadi satu dengan pembantu dari imam besar dan juga officer-officer dari bait suci. It was as if he became one with the servants and the officers of the high priest. Nah, saudara tahu siapa orang sebelumnya yang berdiri bersama-sama, yang berkumpul bersama-sama dengan tentara dan juga dengan pembantu dari imam besar? And who was it that previously had gathered with the servants and the officers of the high priest? Orang sebelum Petrus itu adalah Yudas di dalam taman. And before Peter, the person that did that was Judas in the Garden of Gethsemane. Pada waktu kira-kira 500 orang itu jatuh ke belakang mendengarkan Yesus Kristus berkata, akulah dia. And after the approximately 500 people heard Jesus saying that I am, Yesus Kristus Yudas itu ada di antara 500 orang tersebut. Judas was among those 500 people. Nah sekarang Petrus, dia dengan sengaja dia berdiam di perapian di malam yang dingin itu bersama dengan orang-orang yang sama yang tadi itu menangkap Tuhannya. And Peter, on purpose that night, he stood among the very people who that night had taken his Lord. Buat Petrus ya saudara, relasi antara dia dengan Tuhan Yesus itu relasi yang bersifat transaksional. For Peter, the relationship between him and Jesus Christ is something transactional. Pada waktu kondisi aman, dia bisa mengatakan kepada Tuhan Yesus, aku akan meletakkan nyawaku untuk engkau. Di dalam Yohanes pasal 13. In John chapter 13, in times of safety, Peter is able to say to Jesus, I will lay down my life for you. Tapi pada waktu kondisi mengancam dia, pada waktu situasi tidak menguntungkan buat dia bisa mengatakan I am not. Dan dia menyerahkan Yesus Kristus dan dia berkumpul bersama dengan orang-orang yang adalah musuh Tuhan Yesus. But then at a time when it is dangerous or it does not benefit him, he is willing to lay Jesus aside for... Saya pada waktu siapkan bagian ini, saya mengingat satu ayat di dalam Mazmur yang mengatakan, berbahagialah orang yang tidak duduk di kalangan pencemooh. And with this I'm reminded of a passage in Psalm that blessed are those who do not lay in the way of the wicked. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang disebut sebagai orang-orang fasik, orang-orang wicked. And that's talking about people who are wicked. Dan Petrus itu pada waktu berkumpul dengan para murid, dengan tentara-tentara yang menangkap Tuhan Yesus di perapian yang hangat tersebut, dia pelan-pelan menjadi sama seperti mereka. And so when Peter had gathered together in the warmth of that fire, he had become like one of them. Saudara, saya percaya di dalam hidup kita pernah mengalami momen-momen seperti hal itu.
And I trust, brothers and sisters, that in our lives we have experienced moments like that. Ada momen-momen yang kita kemudian memilih untuk dalam tanda petik ya, menyangkal Yesus Kristus demi untuk kenyamanan kita. And there will be moments where we've chosen, I guess, to deny Christ for the sake of our own safety. Kita bisa menyangkal Tuhan Yesus secara open ya, di dalam penganiayaan, lalu akhirnya misalnya kita diancam dengan hukuman yang sangat berat, atau kita melihat orang yang kita kasih mungkin akan menerima resiko sangat besar. Kita mungkin bisa sangat tergoda untuk menyangkal Yesus Kristus. So we can, for example, deny him openly, and this can be someone makes a direct threat to us or to somebody that we love. Tapi prinsip daripada penyangkalan Petrus itu juga kita bisa hidupi pada waktu kita cenderung melihat Yesus Kristus itu tidak senantiasa relevan untuk setiap titik dalam kehidupan kita. But this principle of Peter denying Christ, we can see how this can be applied and is relevant to even other areas of our lives. Bahkan sama seperti Petrus pada waktu dia mengatakan aku bukan salah satu murid orang ini, dia bukan hanya membuang Yesus Kristus, tapi dia juga membuang relasinya dengan murid-murid yang lain. For example, when Peter says that he is not one of the disciples, he is not just discarding his relationship with Jesus Christ, but that of the other disciples. Nah, pada waktu kita tuh menjadi orang Kristen yang kita adalah orang Kristen yang ini ya, yang individual gitu. Waktu kita nggak ada high view tentang gereja, tentang persekutuan dengan murid yang lain, apakah bukannya itu sudah mirip dengan asumsi Petrus hari itu di dalam malam yang gelap itu? And for example, is that not like us, who if we have a low view of church and fellowship with one another, are we also not like Peter that night? Pada waktu kita tidak berani mengambil resiko untuk Yesus Kristus, pada waktu kita melihat Yesus Kristus hanya ada di dalam satu kamar hidup saya, hari Minggu saja misalnya, lalu hidup saya tidak ada urusan sama sekali dengan Yesus Kristus. Bukankah kita pelan-pelan ada di dalam ini ya, di dalam batas kita hidup seperti Petrus malam? Are we not in some way moving further and further, living like how Peter was when we say that Jesus can only touch a certain corner of our lives, and he's only relevant to us one day of the week on Sunday? Ini Petrus yang kakinya pernah dibasuh oleh Yesus Kristus. This was Peter whose own feet had been washed by Jesus. Petrus yang baru saja mendengar khotbah yang sedemikian indah di dalam farewell discourse dari pasal 13 sampai pasal 17. Peter who had not heard the beautiful messages which we see documented in chapter 13 up to 17. Petrus yang baru saja ngomong, I will lay down my life for you. Aku akan meletakkan nyawaku untukmu. Was this not Peter who said, I will lay down my life for you? Saudara, waktu kita melihat hidup Petrus seperti ini ya, kita sadar satu hal bahwa fondasi dari hidup kita mengiring Yesus Kristus itu hanya bisa diletakkan di atas Yesus Kristus yang adalah sang imam besar itu. But it's through the life of Peter that we're able to see that we can only lay the foundation of our lives on Jesus Christ, who is also our high priest. Karena pada waktu kita memiliki Yesus Kristus sebagai imam besar, kita punya apa? Kita punya wakil yang hari itu sedang diadili oleh imam besar yang palsu, sehingga kita tidak perlu ada di sana. Because if we have Jesus as our high priest, then Jesus is the true high priest. It also represents us in the face of a false high priest, so that we ourselves do not need to stand there. Karena Yesus Kristus menyerahkan dirinya, maka adalah dia yang diadili oleh Anas, bukan kita, bukan para murid. Because Jesus gave his life for us, then it is not us who needs to stand before Annas or the disciples. Setelah itu Yesus Kristus akan diadili lagi oleh Kayafas, si menantunya Anas. Then again Jesus was tried before Caiaphas, the son-in-law of Annas. Setelah diadili oleh Kayafas, dia akan diadili oleh Pontius Pilatus. And then after he was tried before Caiaphas, he was tried before Pontius Pilate. Nah, setelah diadili oleh Pontius Pilatus, maka akan dia dinaikkan di atas kayu salib ya, sebagai satu bentuk pengadilan yang terakhir. And after he was tried before Pontius Pilate, then he was sent to the cross as a final judgment. Dan setelah itu dia kemudian bangkit daripada kematian. And then after that, he rose from the dead. Kita punya imam besar yang berkali-kali diletakkan di dalam penghakiman dan dia dinyatakan benar. And so we have a high priest who was consistently judged before many different people, and he was always seen as righteous. Dia dinyatakan benar karena dia bangkit daripada kematian.
He was ultimately justified as being righteous as he rose from the dead. Nah, karena kita punya imam besar seperti itu, maka pada waktu kita membangun kehidupan Kristen kita, alangkah secure-nya waktu kita menyadari bahwa Yesus Kristus bukan hanya sekedar leader, bukan hanya sekedar model, tapi dia juga adalah high priest yang dia menempuh semua pengujian itu untuk kita. I mean, we build our lives upon this great foundation that we see that this Jesus Christ is our high priest and he is also something that we can build our life upon. Sehingga pada waktu hari itu Petrus itu dia merasa gagal, dan memang dia gagal, bukan cuma perasaannya. And so, if that day we feel like Peter who has failed, and truly that day he did fail, Dia tidak, dari terang seluruh Injil Yohanes, dia tidak menjadi hancur berkeping-keping, kan dia punya Yesus Kristus sebagai dasar dari hidup Kristennya. and this is Peter who actually did have the foundation of Jesus Christ as his life. Saya mau tampilkan satu gambar ya, tentang, ini satu orang bernama Arthur Brooks. And so I'm just going to talk about someone named Arthur Brooks who said something. Dia salah satu pengajar di Harvard Business School. So he was someone who teaches at Harvard Business School. Saya sempat dengerin dia bicara minggu ini gitu. So I managed to hear him speak this week. Nah, kalau saudara bayangin ya, ada orang itu jadi lecturer di Harvard Business School. And if you can imagine that someone's become a lecturer in Harvard Business School, Bayangan saudara, orang ini adalah orang yang sukses atau orang yang gagal. would you consider this person as someone who is successful or someone who's failed? Ya pasti orang sukses gitu ya, dia bisa jadi lecturer di Harvard Business School. I mean, of course he's someone who's succeeded if he's able to be a lecturer at Harvard Business School. Tapi Arthur Brooks itu mengatakan kalimat seperti ini tentang kesuksesan. But then Arthur Brooks said this statement about success. Dia bicara seperti ini ya, pada waktu orang itu mendirikan identitasnya, pada waktu orang itu mendirikan hidupnya around success, pada waktu dia menjadikan sukses itu pusat daripada seluruh hidupnya, So when someone has created an identity or has centered their own life around success, maka kata Arthur Brooks, itu sama dengan engkau mendirikan identitasmu itu di atas rasa takut. that is like basing your identity on fear. Yeah. So if you build your identity around success, that's equal to build your identity upon fear. Karena apa? Karena yang namanya sukses, Arthur Brooks, itu sementara. And that is because success is only momentary. Ini bukan omongan dari orang yang berkali-kali ditolak atau orang yang berkali-kali gagal. Ini lecturer dari Harvard Business School. And this is not being said by someone who is frequently rejected or has failed a lot. This is someone who teaches at Harvard Business School. Yang tujuannya adalah melatih orang supaya mereka tidak gagal. Tentu saja. And his job truly is to train people so that they do not fail. Tapi dia mengatakan kalimat seperti itu. Kalau engkau itu membuat identitasmu itu di atas bayangan kesuksesan, resikonya adalah engkau membangun identitasmu di atas rasa takut. Karena one day engkau akan gagal. But then he himself was able to say that if you create your identity around success, then you're simply creating your identity on fear because one day you will fail. Ada kompetitor yang lebih baik misalnya. There may be a better competitor one day. Atau kita sendiri juga tidak konsisten di dalam mengerjakan hal yang kita harusnya kerjakan. Or maybe us ourselves, we're not consistent in our own pursuit of success. Lalu Arthur Brooks itu mengatakan apa jalan keluarnya supaya kita tidak membangun identitas kita tuh di atas kesuksesan yang anytime bisa gagal. And so how so can we not build our identity on success which can anytime fail? Lalu dia kasih solusi seperti ini. So he gave this particular solution. Supaya kamu tidak terlalu terteror dengan kegagalan, maka engkau harus senantiasa memikirkan kematian. And it said so that you do not fully tied to being successful, you must Think about death. think about death. Pada akhirnya engkau akan mati, Because at one point you will die. pada akhirnya engkau juga akan gagal dan dilupakan orang. At one point you will fail, you will die, and you'll be forgotten by everyone. Akan ada kompetitor yang lebih muda, lebih maju akan menggantikan engkau. Just terima aja kenyataan. So that there will be a competitor who is younger, who is better than you, so you just accept it. Itu nasihat dari orang yang mengajari Harvard Business School. So that is the advice from someone who teaches at Harvard Business Terima aja School. kenyataan bahwa satu kali engkau akan gagal dan engkau akan mati dan engkau akan dilupakan orang. And so just accept that one day you will fail, you will die, and you will be replaced by someone else. Ya, kembali ke topik kita gitu ya.
And so we return to our topic. Waktu kita mengatakan bahwa Yesus Kristus karena dia adalah imam besar, dia adalah dasar dari Christian life, Christian discipleship. And we see that Jesus is our high priest and he is the foundation of our Christian life. Maka waktu maka kita bisa senantiasa seumur hidup bersandar kepada juru selamat kita. Then for the rest of our lives, we can rest on our Savior. Yang sudah melewati demikian banyak judgment mulai dari Anas sampai dengan kayu salib. Who has overcome so much judgment all the way from Annas to the cross. Saya tadinya mau putarin ada satu video klip ya, 3 menit tentang satu pasang suami istri di China. So before I wanted to play like a 3-minute video clip of a couple in China. Tapi saya pikir karena terlalu banyak makan waktu, saya putuskan tidak jadi putar. So I thought because it might take up too much time, they decided not to play it. Tapi di video klip itu, saudara, itu diceritakan tentang suami istri yang mereka sudah menikah puluhan tahun. And so in the video clip, it talks about a couple who've been married for many years. Pasangan suami istri yang berusia lebih daripada 70 tahun. And they're a couple that have been together for about 70 years. Lalu istrinya itu terkena Alzheimer, demensia. But then the wife got Alzheimer's dementia. Jadi istrinya karena dia terkena Alzheimer dan demensia, semakin lama itu fungsi kognitifnya semakin lama semakin berkurang dan akhirnya hilang. And because of the wife having Alzheimer's dementia, over time she lost her cognitive function until it was completely lost. Dia tidak bisa kenal anak-anaknya lagi. She was unable to recognize her children. Dia juga katanya pada waktu dia bercermin ya, di depan kaca dia juga lupa ini siapa gitu. Dia nggak tahu cermin itu adalah cermin, jadi dia pikir dia berhadapan dengan orang lain. And it's even that she stood in front of her own reflection in her mirror, she didn't recognize that it was herself and she thought she was looking at someone else. Dan bahkan dia juga tidak kenal dengan suaminya yang tua itu. And likewise, she didn't even recognize her husband. Tetapi suaminya itu pada waktu melihat istrinya yang dia sudah nikahi puluhan tahun itu mengalami demensia dan sama sekali lupa atas segala sesuatu. But then the husband, when he looked upon his wife who had dementia, who had completely forgotten everything else, Dia tidak meninggalkan istrinya. he did not leave his wife. Dia dengan setia, dia setiap pagi itu ajak istrinya jalan-jalan. And with contentment, every morning he wakes up and he takes his wife for a walk. Lalu mengenalkan lagi anak-anaknya setiap kali istrinya itu ketemu dengan anak-anaknya. And he kind of reminds her every time of their children when they come to visit his Dan wife. dia terus merawat istrinya dan mencintai istrinya meskipun istrinya itu lupa. Tidak kenal lagi suaminya ini siapa. And continue to look after and care for his wife even though she did not remember that he was her husband. Dan video klip itu di YouTube, bukan video klip sih. Dan video itu di YouTube itu mendapatkan ini ya, viewer yang sangat-sangat tinggi sekali dan orang sangat tersentuh. And this video has gotten many views on YouTube because people were so touched by it. Saudara, kalau si wanita yang elderly itu, yang 70 tahun lebih yang sudah mengalami demensia itu, So we can see that this elderly woman who had dementia, identitas yang paling penting ya, atau pencapaian yang paling penting itu hanya ada di dalam, itu hanya bergantung kepada dirinya. if her most important identity was only tied in herself, Maka pada waktu dia mengalami demensia, dia habis, betul-betul habis. that when the moment she experienced dementia, then all of that is completely destroyed. Kalau dia sudah tidak bisa kenal dirinya, apa pengharapannya? If she could not even recognize herself, what hope does she have? Tapi keindahan dari kisah nyata itu adalah, But the beauty from that story is ternyata identitas ya, atau self-worth wanita itu tidak didirikan hanya di dalam dirinya sendiri. the identity of this woman is not just based in and of herself. Dia tidak bisa mengandalkan dirinya sebagai sumber identitasnya. She could not consider herself as the source of her identity. Identitas wanita yang sudah demensia itu yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi, itu ada di dalam tangan suami yang mengasihi dia. The identity of this woman who could do nothing for herself was in the hands of her husband. Dan itu akhirnya menyentuh banyak orang. And that touched so many people. Nah, sekali lagi ya saudara, pada waktu kita itu menjalani hidup kekristenan kita tidak hidup mengiring Yesus Kristus sama seperti orang beragama lain mengiring pendiri agama mereka. Once again, when we follow Jesus Christ, we don't do so in the way that other people follow the leaders of their religions.
Siddhartha Gautama itu pada waktu dia sudah menjadi Buddha, lalu dia siap-siap mau ke nirwana. If, for example, when Buddha wants to go to nirvana, Setelah dia mendapatkan enlightenment, after he has achieved enlightenment, beberapa orang berusaha untuk menahan Siddhartha supaya dia tidak langsung ke nirwana. how many people try to consider and be Siddhartha before he becomes to nirvana? Lalu mereka mengatakan, tinggallah di dunia ini supaya engkau bisa memberikan pengajaranmu kepada orang-orang ini, kami semua. So they say, do not go to nirvana, stay in this earth so that you may give your teachings to other people. Saudara tahu Siddhartha bilang apa ya? And do you know what Siddhartha said? Dia bilang gini, saya enggak yakin orang-orang ini ngerti dan bisa menjalankan semua prinsip pencerahan yang saya baru saja dapatkan. That I do not think that people would really understand all the teachings that I just tried to pursue. Mending saya kembali aja ke nirwana langsung dan biarkan mereka di dalam prosesnya mereka mendapatkan pencerahan masing-masing. I might as well just go to nirvana and that everyone else can try to achieve enlightenment in their own way. Tapi karena dibujuk-bujuk, ya udah dia akhirnya tinggal di India dan dia mulai ngajar. Dan ya. But then because people kept asking him, he decided to just live in India and spread his teachings. Sekali lagi ya, kekristenan itu bukan dihidupi berdasarkan satu keterdesakan untuk mengkopi Yesus Kristus untuk kita mencapai satu standar tertentu, tapi didasarkan kepada apa? Kepada apa yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus bagi kita. Dia adalah sang imam besar itu. Once again, Christianity is not based on our lives looking at Jesus simply as a role model, but it is based on what Jesus Christ has done for us. Nah, itu bagian yang kedua, bahwa Yesus Kristus sebagai imam besar, dia bisa menjadi dasar dari discipleship. Dasar dari kehidupan Kristen. And so secondly, that Jesus Christ, who is the high priest, is able to be the foundation of our lives and the foundation of discipleship. Nah, secara singkat kita coba lihat ayat 19 sampai ayat yang ke-24, ini bagian akhir. In brief, we'll look at verse 16 until verse 27. Nah, setelah kamera itu menyorot kepada Petrus, sekarang kamera pergi lagi kepada Yesus Kristus yang terus diadili dan diinterview oleh Anas. And so once again, after the camera has gone from Peter, it goes to Jesus, who's once again being tried before Annas and then Caiaphas. Ayat 19 ya, mengatakan berbunyi seperti ini. Bagaimana imam besar itu akhirnya bertanya kepada Tuhan Yesus tentang murid-muridnya dan juga tentang pengajarannya. And we see in verse 19 that the high priest then questioned Jesus about his disciples and his teachings. Dan lalu kemudian Yesus menjawab, And then once again Jesus answered, aku selama ini mengajar di tempat-tempat publik ya, di sinagoga maupun di bait Allah. when he said, I have spoken and taught in the synagogues and likewise in the temples. Tanya aja kepada orang-orang yang hari itu ada di sinagoga dan bait Allah. Mereka bisa menjelaskan kepadamu. Just ask the people who were there in the synagogues and the temples that day. They will be able to answer you. Kenapa Tuhan Yesus menjawab seperti itu? Why did Jesus answer like that? Karena memang harusnya yang namanya pengadilan itu mendatangkan saksi, mendatangkan witnesses. And that is because if there's a trial, there's actually supposed to be attended by witnesses. Tapi hari itu Anas tidak menghadirkan satu saksi pun. But that day, Annas didn't bring forth a single witness. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, tanya kepada orang-orang yang mendengarkan pengajaranku. Dan mereka pasti bisa menjelaskannya kepadamu. Lalu akhirnya dia ditampar oleh salah satu tentara imam besar. Therefore, Jesus was able to say, if you want this proof, talk to the other people who were there. Saya nggak akan terlalu panjang jelaskan bagian ini, saudara. Tapi saudara lihat itu prinsipnya di sini dan juga ironinya. So I won't go into this too much, but I just want you to see the significance and also the irony in this passage. Yesus Kristus mengatakan, kamu tidak perlu tanya aku untuk tahu siapakah aku. Jesus says, you do not need to ask me about who I am. Tanya kepada orang yang mendengarkan pengajaranku, orang yang mengikut aku. Ask the people who had heard my teachings and the people who had followed me. Tanya kepada muridku, mereka pasti bisa menjadi saksi untuk memenangkan kasusku. Ask my disciples who will have my case acquitted. Pada saat yang sama, Yesus Kristus mengatakan seperti itu. Tanya kepada orang yang mengenal aku dan tahu ajaranku. Petrus itu berkali-kali sedang menyangkal Yesus Kristus. And then in that same moment where Jesus says, ask my disciples to quit my case, then Peter again and again denied Christ. Di poin yang sebelumnya kita belajar bahwa Yesus Kristus itu merupakan foundation dari Christian life, dari Christian discipleship. And the previous point we see that Jesus is the foundation of discipleship and of the Christian life. Tapi dalam poin yang terakhir kita mau belajar bahwa Yesus Kristus juga adalah the hope of Christian life, of Christian discipleship. Adalah pengharapan dari Christian life.
But in our last point, we see that Jesus is the hope for our Christian life and for our discipleship. Kenapa Yesus Kristus mengatakan tanya kepada mereka itu? Why did Jesus say, you should ask them? Termasuk Petrus yang gagal itu di luar. And then that also includes Peter, who had failed, who was outside. Karena ini yang akan terjadi kepada Petrus dan juga kepada para murid yang lain. Because this is what was going to happen to Peter and also the other disciples. Petrus setelah menyangkal Yesus Kristus, dia berdiam di charcoal fire bersama dengan tentara-tentara dan orang-orang yang menangkap Yesus Kristus. After Peter had denied Christ, he stood among the charcoal fire with the soldiers and the officers and the servants of the high priest. Saya mau kasih lihat satu ayat di dalam Injil Yohanes ya, dari slide di depan saudara. So I'll bring you to a passage to John. Ini Yohanes pasal 21 ayat yang ke-9. And so in John chapter 21 verse 9, Dan ini adalah kedua kalinya charcoal fire itu disebutkan di dalam seluruh Injil. and this is actually the second time that this word charcoal fire is stated in the gospel. Saya bacakan ayat ini, satu ayat saja. So I will read just this one verse. When they got out on the land, they saw a charcoal fire in place with fish laid out on it and bread. Waktu mereka sampai di darat, mereka melihat perapian sudah disiapkan beserta dengan ikan dan juga dengan roti. Kalau sudah baca pasal ke-21, sudah tahu siapa yang menyiapkan? So if we look at chapter 21, who was that? Yang menyiapkan, kalau sudah baca pasal ke-21, itu adalah Yesus Kristus sendiri. And if we see who was laying that out on that land, it was Jesus Christ himself. Petrus ya, yang dia memilih wrong fellowship itu dengan para musuh Yesus Kristus di tengah-tengah perapian. Hari itu dia diundang untuk datang ke dalam perapian bersama dengan Yesus Kristus dan duduk dengan para murid yang lain. Peter, who that day had developed and stayed in this wrong fellowship with the officers and the priests and the high priest, that day was then invited back into fellowship with Jesus Christ and the other disciples. Dari satu charcoal fire ke charcoal fire yang lain, saudara. Dari charcoal fire yang merupakan pengujian, From one charcoal fire to another charcoal fire. dari charcoal fire yang merupakan pengujian meskipun di sana Petrus berasa sangat hangat, I mean, there's one charcoal fire that was a test. from one charcoal fire that was a test for Peter, Meskipun Peter hari itu berasa sangat hangat, even though that day he felt very warm, menuju kepada charcoal fire dari Yesus Kristus. and it's said to the charcoal fire laid out by Jesus, Di mana dia diampuni dan dia diterima. when he was forgiven and he was accepted. Yesus Kristus ya sebagai imam besar, dia merupakan pengharapan dari Christian life and discipleship. So Jesus Christ, he gives hope in our life as disciples. Karena dia bukan hanya menerima orang yang gagal, tapi dia juga mengubah orang yang gagal. Because he does not just accept people who have failed, but he changes people who have Ada failed. satu ayat, bukan satu ayat, ada satu bagian di dalam Kisah Rasul pasal 4 yang sangat-sangat mengharukan. And so there's a passage in the book of Acts which is really touching. Mari coba kita lihat slide berikutnya. So let us look at the subsequent slide. Ini yang terjadi dengan hidup Petrus. So this is actually what happened with the life of Peter, Beberapa lama kemudian. after a while. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 5-12. So in Acts chapter 4, verse 5 to 12, Maka Petrus itu memberikan satu khotbah, dan khotbah itu memuat satu ayat yang sangat penting di ayat yang ke-12. and so Peter actually preached a very powerful sermon. Keselamatan tidak ditemukan dimanapun kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Kira-kira seperti itu. And he more or less said, salvation is found in no one else but other than Jesus Christ. Dan itu dikatakan, sudah tahu di mana? Di hadapan Anas dan Kayafas. And who was that proclaimed in front of? That was proclaimed in front of Annas and Caiaphas. Petrus yang tadinya gemetaran di hadapan si anak perempuan pembantu daripada Anas dan juga Kayafas. Sekarang hari itu dia berdiri di depan Anas dan Kayafas dan dia mengatakan, siapakah Yesus Kristus dan apa yang dia sudah kerjakan untuk aku. Peter, who that day was trembling and afraid in front of the servant girl of Annas and Caiaphas, was able to then one day stand before Annas and Caiaphas and preach about what Jesus had done in his life. Dan itu merupakan sekali lagi pengharapan dari Christian life. And that once again talks about the hope that we have in our Christian life. Ada pengampunan dan juga ada transformasi.
There is forgiveness and also transformation yang imam besar itu sediakan untuk saudara. that the high priest has laid out for us. Saya akan tutup seluruh khotbah ini dengan satu just a short comment ya. So I will conclude this sermon with just a short comment. Saudara, pada waktu saudara betul-betul melihat bahwa mengikut Yesus Kristus itu merupakan hal yang paling penting untuk hidup saudara. Is when you see that following Jesus is the most important thing in your life. Pada waktu saudara melihat bahwa hal yang paling penting ini bukan berdasarkan kemampuan saudara, tapi didirikan di atas Yesus Kristus sebagai imam besar. When you see that this most important thing is not based on what you can do, but is based on the high priest of Jesus, Maka identitas-identitas lain yang saudara miliki itu, then all the other identities that we may have, identitas sebagai pengkhotbah misalnya, identity, for example, as a preacher, identitas sebagai sebagai dokter, identity, for example, as a doctor, sebagai ayah, sebagai ibu, suami, as a father, a mother, as a husband, sebagai professionals, or as a professional, itu akan berhenti menjadi identitas saudara yang paling utama. all of those things will cease to be the most important identity. Pada waktu saudara mendapatkan identitas saudara yang paling penting itu didirikan di atas imam besar yang sudah dihakimi dan dinyatakan benar itu. When you base your identity among the high priest who has been tried and found to be righteous, Maka identitas-identitas yang lain itu akan menjadi secondary. then all your other identities will be deemed as secondary. Dan pada waktu identitas-identitas yang lain itu adalah bagian yang secondary daripada hidup saudara, And when all of these other identities are deemed as secondary in your life, saudara akan mengalami security dan saudara juga akan hidup dengan jauh lebih penuh damai sejahtera pada waktu di dalam identitas-identitas yang sekunder itu, saudara mungkin mengalami kegagalan demi kegagalan. then you will have so much more security and peace in your life even when you do encounter all the other failures. Karena di sana bukan tempat saudara meletakkan self-worth saudara yang paling penting. Because in those areas where you fail, that is not where you place your identity. Tapi juga sebaliknya, saudara. But on the flip side, Pada waktu saudara mengerti bahwa Yesus Kristus itu mempedulikan saudara sehingga untuk identitas saudara yang paling penting, dia menyangganya dengan hidup dan kematiannya sendiri, when you understand that Jesus cares so much about you that when your most important identity has been based on Jesus Christ, pada waktu saudara menyadari bahwa seluruh hidup saudara itu didirikan di atas dia, maka saudara juga punya pengharapan bahwa di dalam identitas-identitas yang sekunder itu, Tuhan pun juga akan ikut campur dan Tuhan akan berbelas kasihan. then we see that if we've based our most important identity upon Jesus Christ, this will also spill over into the other secondary areas of our identity, and Jesus also cares for those. Biarlah kiranya hari ini kita boleh sama-sama merenungkan bagian ini dan kita juga boleh minta kepada Tuhan supaya apa yang kita dengar bahwa identitas kita yang paling utama ada di dalam Yesus Kristus itu boleh sungguh-sungguh menjadi kenyataan. That we can meditate on this today and we can see that our most important identity can be found upon Jesus Mari Christ. kita sama-sama tunduk kepala kita masuk dalam doa. Let us bow our heads and enter into prayer. Angel, could you pray? Dear Lord Jesus, I thank you for this day, Lord, and I thank you that we are all able to come here together and hear your word and worship together as a church family. And Lord, I pray today that your word that has been preached will grow in our hearts, Lord, as we remember our greatest identity is in you. Lord, you know each and every one of us and the things that we may be grappling with or feeling that we have failed over in our lives, but we have great hope and joy in Jesus Christ as the foundation of our lives. Jesus, we pray. Amen. Amin.